4 groupements internationaux parmi les 7 soumissionnaires initiaux ont été retenus par la commission d'évaluation pour l'obtention du marché relatif à la réalisation des études et l'exécution des prestations de suivi, contrôle et coordination du projet de construction de la ville nouvelle de Hassim Saoud lors de la cérémonie d'ouverture des offres financières du 27 octobre 2008. Pour le premier groupement, il s'agit d'ICOM, chef de file américain, composé de The Louis Berger Group USA et de Dar al-Handasa Consultant Liban. Pour le deuxième groupement, il s'agit de SNC Lavalin International, chef de file canadien, et de SNC Lavalin Maghreb. Pour le troisième groupement, il s'agit de IOSIS International, chef de file français, et de Aegis France. Pour le quatrième groupement, il s'agit de Korealand Corporate, KLC, chef de file sud-coréen, composé de Sman Kate Kunwon Hirim, Corée du Sud, et de Sogrea, France. La proclamation des résultats aura lieu dans une dizaine de jours, après étude et évaluation des offres par la Commission. Pour rappel, en date du 7 septembre, une séance d'ouverture de pli des offres techniques a eu lieu, durant laquelle 7 offres ont été enregistrées. احتفظت لجنة التقييم ب4 مجمعات دولية من بين مقدمي العروض السبعة، وذلك للحصول على السوق المتعلق بإنجاز الدراسات وتنفيذ خدمات المتابعة والمراقبة والتنسيق لمشروع بناء المدينة الجديدة لحاسم سعود إثر مراسيم فتح العروض المالية يوم 27 أكتوبر 2008. فيما يخص المجمع الأول فيتمثل في آيكوم القائد الأمريكي الذي يتشكل من The Louis Berger Group من الولايات المتحدة الأمريكية ودار الهندسة كونسلتون من لبنان. فيما يخص المجمع الثاني فيتمثل في SNC Lavalin الدولي القائد الكندي و SNC Lavalin مغرب. أما المجمع الثالث فيتمثل في إيوزيس الدولي القائد الفرنسي و أوجيس من فرنسا. فيما يخص المجمع الرابع فهو يتمثل في كوريالاند كوربوريت KLC القائد كوريا الجنوبية الذي يتشكل من سمان كاتي كونوان هيريم من كوريا الجنوبية ومن سوغريا من فرنسا. سيتم الإعلان على النتائج خلال 10 الأيام المقبلة بعد دراسة وتقييم اللجنة للعروض. وللتذكير بتاريخ 7 سبتمبر تم تسجيل 7 عروض عند فتح الأظرفة التقنية.